engka tu sewa wattu ibu decengi jama nanasang itaw ito jangan padahal alena jangan dia nasading alena engka tu makarhi magaje mana yanu masam paja subuh tawi joko tu masigi masam paja loro tawi joko tu masigi masam paja ngasra joko tu masigi masam paja maghribe joko tu masam paja ngise joko tu tau jangan ka fangiru padahal alena dia kena jok ke masigi dia sedih maka alena boleh ujangan iya cenai di wasa aku habir jamaah mana kue iya ye ko engka makun rai silalona fura mappitangi anu deena waddi yeita nappitangi kalefana deka ka makare tau jangan ya anu manang ka kalefa ya pitang jarang irun tu apa tapi coba gere narik ko yeru makun rai silona fura mappitangi kalefana sisanna napa mak jilba na tutu auratna tapa biasa maka de tawe beli bolana na lah kai tau jangan ni manang kan je ini ibuku lah dok mana lima pakuar padahal alena tuli pusina na pita deni sedih maka dia je ujang kafange manang ka anu isobu ya tuli apitang ibu Erwi itaye ko engka makun rema jilba namoje maga cuana malolo to ita laketa makada apalagi narik kumilla illa toni ero jilbanar ho 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 tapi narik ko engka makun rei napitangi anu dia na wadi tanamu malolo ita macoto apa koro kira-kira pak kita tak pak ya tumi kama apa koro nasabak kadang-kadang tu sisala tu pak kita maka dia pengulut tak mana kejenasa tahu itu jangan ngayina dia cek bawa na jamah fur masam pajang mak baca kurangi fur mak baca kurang mak lodohangi dia cek kan masalah na jamah sampai pada malam harinya hamba tadi terus diperhatikan dipantau oleh guru tawanar sehingga ya berkisar jam 2 jam 3 lah furemat tahajud mas sampai jam peni guru ta cecek sih cile-ciling wana agar sina jama ero wana taweru masangnya tahu jangan ternyata silalona tahu furemat tahajud silalona tahu furemat sampai jam peni padik makia saatin nan regurta makna dena majanga dena malasa ye dena ujanga ye tawe na yena onna jama-jama dekuatan na jama tawe sampai jam peni sampai jam tahajud na silalona hura-hura mata tahajud dena malasa ye tawe furana mi mas sampai jam peni wonna iro atai miluduangi engka fak duangan na rimukat bima fak duangan na ritego irit ande guruta ata rahmatullahi alaihi aga wona mukat di mana rufat dongan na tawi maka dai fuang nasaba fab pojib mufuang lauria apa kalau mukat di fuang nasaba fab pojib mufuang lauria nang kawoto kasiwangi ki munauling apa kalau dia ulangi itu beberapa kali-kali fuan nasabak papujimu fuan lauria demi cintamu kepadaku ya Allah sehingga saya bangun untuk beribadah kepadamu tak peritegoy rian reguru ta fulan tak balik kafang itu muka di mana faduangamu tuh pas seharusnya naseng iru fak dua ngemu aja mu akade fuang nasabak fapujimu fuan lauria tak balik seharusnya engkau katakan dalam doamu ya Allah fuang nasabak fapujiku me lauridi fuang maka tu sinang kemakada ku iko nasabak fapujimu mi fuan lauria na ya sengi magati fap adan na wonna ro andre guru tak tapa lebih pagati na pape balin na wonna iro ater maka de wahai tuan
naluru dina jaji melo dari waktu dialog tak apa dialog tak tipe pada lodoan sila lola nasaba itagoy itagoy jaji itu sitongan-tongan na biasa tuh kita tersinggung ya tuh narik kode cengi jama na tago kita engkau tuh cedero cerita sika ati de cina jama na tago kita awo je kota kalupa memang na tago kita we ya tuh syukur pada wana ro imangi ro desa dede na falai mata na falasa cuma tak kalupa mi syukur go binenge deni tago Allahu akbar ayo miro kota mata go sitongan-tongan na aja na tuh sama-sama wah tambah-tambah cedefat disengangi kota kok baja sanga dia taruntu ingka imat tak kalufa imagi tak kalufa rakanna imagi tak kalufa ya robacana aja nasit di masigi mapa 7 tanpa pusing itu imangi maka de kendro je melo ya ciori na meruna resit di masigi minimal 4 orang di belakang imam itu yang bertanggung jawab penuh 4 imam jadi saliwan na yaro apairo ya maso sarapi ropai na pemata gomana munri tapi tanrane ro safari matanre mana ni bacana pokok nasik dijek masigi matago imi wakitora kong kato yimat kunre wonna mate deto gagaga wah nang kaje yang kelingan nangi masa makunre de gaga oh enala de ceng maka de wana yaro ate wahai Tuhan ngutago katu ada yang tafahangi wana lisan ya fadong aku dia tafahangi lisan fadong aku kenapa saya katakan F1 nasabak papuji mufal lauria magi dewa kada F1 nasabak papuji ko lauri di puang kenapa saya tidak katakan demikian manang katawaranina tofan rita na tego na balito maka dia namu je tofan rita tu tak kalupa tu perlu tu satu tak kalupa Peringerangi, tak lupa gitu. Aja mu tak kalu tu janggota, aja mu tak dapat kor kita lupa gitu, ngapa. Kayak itu ya silik surangan, sifat talinga ki sifat ringerangi. Itu namanya persaudaraan. Dia kata pahangir, kenapa saya katakan ya Allah demi cintamu kepadaku? Kenapa saya tidak katakan demi cintaku kepadamu ya? Nasabungi, nasama benengnya de nafoji kapuaku, aro, beku. Furadena gaga fakuleku salai wattu tinroku untuk moto kasiwiangi puaku. Wah napahang hakiki pale bacana. Benengi nasa dena hoji ka puaku. Furadena gaga nasa kekuataku salai wattu tinroku untuk makasiwian laurialena. Na hoji mak puang Allah Ta'ala. Na hoji mak puang Allah Ta'ala. Benengi dia na boji ka pengalatalan bebeni lo kumakuk ke batu tinro je makukut. Tapi na boji ka pengalatalan alhamdulillah Allah membangunkan saya untuk melaksanakan ibadah yang besar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yaitu ko engkade ce fura rijama fura rilaksana ka fura rifafole. Na boji mi tu pengalatalan nangka. Ye ko dena boji tawe pengalatala na moje jama-jama bicu na moje pakasiwiat do dekoto wata dekoto reji dekoto repa na jama aja na nama bela cerita sempajangnya bawa tapi kira-kira aga je watane sempajangnya ro aga kira-kira watana na mega sira salata mo sempaja dekoto wata na jama na sabat de bana lolongi papuji na pengalatala dia itu makamaja na tumas sempaja dia itu malufu-lufu na tumas sempaja dia na pada fakasiwa puasa puasa ya ia pernah janji tu narik malufu ki fadek malufu ki kuma puasa fadek mega tu apa lagi lolongan semakin banyak pengorbanan dalam berpuasa semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan na kira-kira kuma sempaja ngi malufu ki ga kira-kira cice sempaja ijama dia nama mega waktu ijama tapi namo sempaja teman-teman lebih ku engkar masir pengalatala yang sebenarnya tanpa membutuhkan daripada pengorbanan yang banyak namo silih surat tak mawatan tu najama nasabak devana lorong ngi papujina pengalata apalagi beri jamaah agak kira-kira watana beri jamaah ya ku sempajan na tawe marajina jamaah lebih itu beri jamaah tapi ku na foji tawe ku pengalata lah pokoknya macam ni maka apa je nasa di sempajan aku dina beri jamaah maka apa nasadni maka apa sempajan
Ye ko tangko angka sewa waktu marepala de ga are ga afa jangengin laba waktu bere jamaah wah liwat sedih harus susana apa dia wah di wak bere jamaah bilang tapi itu terlebih kungkar masih pengala taala kode ilolongan ngifa pujin na pengala taala nalan itu tan rewek kedua si tau mak bere jamaah nama rona sesyukur tori syukuri ni nasa ustaz takut mak berjama ni maka kak mak tu mak berjama nasa ko mal lepek ki maka fana sayanu yanu denang kait Allah ya tu ko deceng ibu dena wedding mak kita loyawa dena wedding ye ko deceng yo ko akhir harus ki matanga lo yase ye ko idi napiki nala kemampuan pengala taala mas sempajar di masjid cica seminggu ko sejumai aja tai wonna ya rasul surah salat tak mak bere jamaah wek kedua si tahun alhamdulillah ya ustaz takut mak bere jamaah nak cica seminggu ko jumai maga beli bola ko nas wek kedua mi si tahun aja tai ya roh tapi tai gerek na ya roh bere jamaah wek ketelu seso maghribi loro maghribi kemudian isah harum yero idi fa bere jama wek katelu sesu aja tete wonna ero fa bere jama maghribi bawang tete wonna ero surat tak bali bola tak si kampot tak nulema bere jama 5 waktu di masjid yesir wonna fa bere jama 5 waktu di masjid aja tete wonna surat tak wonna ro jarang-jarangnya jok ke masjid tapi tete wonna ero surat tak fa bere jama kemudian melo simale sarah surat nasrikwa mengiwedit to pada mak bere jama basana ni jamai makokut ih agi di ijam aku situ ngetong lebih ku narek ko bere jama mi je melu ijam nang kamu masih gi bali bola ta tapi iro nangi melu itambe sengedecing melo itana tana ki wonna iro pakaswat tak melo itana tana ki wonna iro timbangan na bokot tak melo itiwi ku akhira sehingga tojo kemacan ni mapakui tapi na puji itu pengalatan situ ngatongan ya kode gaga ilolong apa pujin na pengalatan de kuatang jangan kajo ke mas safari jangan kajo ke mas safari ye narona takut tama cica masigi na cele ya ni syukur tapi ye je bi tamaku ko jara syukuru ki rona rek ko takut fure ki papoli sangede jarang angka naga kira-kira tayang kalinga sida peta kuhura mak berjama alhamdulillah syukur maraja kak kasih takko uli si mak berjama alhamdulillah syukur maraja kak kasih narik takko uli kasih na jok ke mas safari si minggu daripada yanu nagale si boting karena kira-kira hore tayang kalinga sida peta mua pakwar balodana ja seperti kita merasa bahwa pada saat kita melaksanakan ibadah bukan pemberian besar dari Allah ya mau biasa tahu syukur alhamdulillah tak kufur sikaman li motoro padahal na cicil mi alhamdulillah tak kufur sikaman li oto padahal bebu sekali siaga tu mi tu fak birin pengalata itu talolongan nariko anunita mi bawa mata ulu irasakan maliki motor, maliki oto, mak bolaki, maliki toko dan lain sebagainya. Siagami itu dibandingkan narik kona langit fakul lep pengalata lama sempaja sunnah bawa duan rakan. Na idi nak kala sogi de na gagak kala sogi ki. Sempaja sunnah duan rakan yolona subuh nasa nabi takhairu minad dunya wa ma fiha. Malebina yalino lololisa. Tapi engkau nak kira-kira pura syukur yang kali alhamdulillah tak kau ule kasih mas sempaja sunnah subuh. Jarang. Jangan kemas sempaja sunat subuh, namo sempaja subuh na teti arwai le. Napa makanja ni anak usalli farda subuhi agan na subuhi na ele ni tu Dek kwa hoje fase usalli farda subuhi. Maka daka ya ekong kato laku-laku kangero masam paja subuh ele yero niak naru biasa pakai saja na takare usalli farda subuhi akadaki usalli farda cubu-cubu nah sabab biasa ada tu pas sempajang ele mas subuh-subuh tu mas sempajang nah subuh-subuh jajero makanya aru niak usalli farda cubu-cubu cenah lillahi ta'ala ya makanya lillahi ta'ala Allahu Akbar
Napa makana mafata mo je boy cocok ni mafata na sabat tatutu mo pa orden na bola jendela tatutu mo pa tagata coba gari bukan itu nama fajan itu bahkan ka coba-coba biasa mapesu dalele wasan ka dalele na ustaz makada as-salatun naimi qiyamuhu na iya sempajan na tu takatin roe narik ku masadingi wah cocok ya tu dalele de na sana ya tu cocok ya betuan na ada narik ku angka atau tatte arwa ele enapa masading de na marigaga tatte arwa ele tak sampaja subuh dalele kan ki tapi ia onna dalele ia pana tapake narik ko mapamulat tamana waktu sampaja subuhe letuk tete arwa ele de memeton ang kato masading boleh jangankan jam 8 namun tete asrah nato masading atur ki masampaja subuh tete asrah ele tapi mapamulat tamana waktu subuhe de memeton ang kato masading nakanaki dalele na to masadinge atau matinroy narik ko masading sampajan na to matinroy narik ko masading ya afo je idi dia nak laki dalele na sabak magai biasa moke masading mengaji radio ko masige na saya iya matu pinapi mengaji dia panas salawa masalawa si matu masige na saya napi masalawa dia pana bang basi matu masige na sa matu pikamo bitawe sisa nakama tawe afa jangan lah masam pajangele dia nak ki dalele ibu dia nak ki dalele na sabab mau lewa ki masa dinare ko biasa ki masa di makan cuma makan mi matupi na jaman setan dia nak ki dalele apalagi bapak ibu sekalian ye mako ko je perlu ni perlu ni majami je lawan ya ronareko masih ge mani bawa yonra 3-4 tahun yang lalu saya masih ingat itu kalau tidak salah ada satu pemberitaan yang agak center pada saat itu maka dah kiamat 2012 tengaramo pakai berita tengaramo apa kiamat 2012 2012 ini tuh yesoy tapak kiamat tong ngilino ya tong agak mana melo itiwir bela kira-kira ibu siap di rumah ngolo ku pangalata 2012 siap nih kira-kira ya Allah ya Rahman ya Rahim oje tolong lo siap madodo mau berpakas ya biasa mau palepek tahajud biasa mau palepek sempajad duha biasa mau palepek abaca Qur'annya dan sesuai biasa mau pada nang katu masjid kalanan sesuai biasa mau pada nang katu masikiri lalan sesuai melo ki mate tas sisi lalonga ya sange amateng ya mi tahu padahal nabi toma facing ijami ngasalamakan na dua wanu alina wanu akhira tapi nareko ni tama fattalangi fole angi lopoe temaka makae wah tapa mawiya rufanna nabi ta sallallahu alaihi wasallam napa milo doang Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu biha wa a'udzu min syarriha wa a'udzu ma ursilat bihi dia faja tu meloda nabi taifang ala enggak kasih pape di Cina ye anginge dan kebaikan di dalamnya beri juga saya kebaikan kenapa angin ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fuang lindrungi kak papole rijana ye anginge nenia ja engkai rilalenna makoto poro familu alindru kapal lauridi pole rijana nasabak rikiringi jadi bu baja sangade ko engka talolongang angin lopo temaka-maka tabaca ya Pak Dong maka di pengutai saya suruh Allah Ta'ala magi je nang kami tahu lah menik ma pakwaro nama wiaje tu tapatai bahkan maka deh pengutaan asfura ritaneri pengutat Nadar bin Abdullah maka deh Anas nasabat tuo ko tu riwayat tu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam lo katana ko aga kira-kira amalan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nariko fole mafattal langi fole angit temaka-makae aga na zaman Nabi ta riwayat tu maka de pangulut ta Anas tapal lari Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tama masigi
dena su nabi ta sallallahu alaihi wasallam pole di masjid gang katurun na bosie pamase maka de pangulut tak nadar magina pakwaro nasabak mitawi nabi ta sallallahu alaihi wasallam fada amanina sekajajar riwatunna riwawang at pada zat kaum ad ritampai ri nabi na pong Allah taala ri surona Allah taala agana fau surona muasa surah tu nabi letak muasa surah alemu surah ni pong Allah taala paturungan ke pacalang surah ni pong Allah taala paturungan ke pacalang maka ketika awan hitam langit gelap datang angin maka damina sengero wawanna at ay melo minasa turu busie ternyata cenna bosi na paturu pengala taala pacalang sinin na waramparanna at sinin na taun na wawanna at de ena matepe ilu turamana ri angin ngerwetue maka de nabi tak mitau ka nasang aman na irwona kajajiangi wawitai nasarilangi mapatta pole angin lo potama kamakai yena ronasang asukiyama ho masyaallah. Ye kira-kira bu kung kakajajak ita televisi bisa moga tak giri-giri rati tak meter. Ye pi gani je kajajak mapaku tanah longsor gunung gempa mago. Biasa semua tak giri-giri ngati tak. Biasa mungkin kita pemilu doang ngerwet ke sewe puang alang amilo lindu ka kasi pole papejana ye kajajang mapaku. Napa kira-kira narek konakan nak susah mare ngeramuki aku masih gie. Ya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam narek ko angka anu mapatasela-sela ni tetap lari tama masih gie. Biasa mungkin ke mapakwarong pelajaran ibu baja sangat dia engka susah kenaki engka masalah kenaki ingarangnya masih gie tamaki masih gie maka dia pengala taala wa man dakhalahu kana amina nigi tama masih gie bolana pengala taala amangi salewangi sewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam naruntu ing ka sahabat naro tama masigi icana waktu sempajang tapa nabetu sisa nabi tak sallallahu alaihi wasallam akade tu marepa ye tong kesusahan ye makutan nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat aga tu kanako aga tu repa kanako maka dia sahabat ne suruna Allah taala we megalada indraku malu sule suna safasinga lo boleh jadi tama kak masih gie jadi set itu agurung ibu baja sangat dia engkau pasti ingat tak lo boleh lari ke masih gie masobu pasu salada papa nadiku dena tenas di parasaku surona Allah taala malu sile su pasti ingat lo boleh lari katamu masih gie lo kapatan ingin kasih hatiku madarari rupung Allah taala wah Mario merenuh nabi tak menyitai maka dia ini cocok melarikan permasalahannya ke masjid melarikan permasalahannya ke Allah ya na cocok nasaba angka tu nama ripal lari ko sanroy nama lah secet dia joka sila ko tanah i garola sai ka afu sanro maka dai engka nak mala jamu makrima gani fole ba kire ye fandre cede soro-soro ngi he padahal si sana sanroy malasa joka toki ko malasa sanroy joka ta kede malasa to kan kata je ka wala sai ki fu sanro iya asyhada ki pengen ibu wah asyhada ki baja sanga dia nata malasa ta sangi engkala sai ki sagadina pengala taala syahada ki marutung itu bere jamata marutung itu amalana safarita tu na baja sanga dia malasa ki na angkata selesai ki sagadina pengala taala ta seneneta fitullah fi la saiki asyhadaki asyhadu alla ilaha illallah man kaje nene ko la saika na wattuna tu liwa na pujin na pona nene aga ya roh la saya pona tabi angiro pakoro ya kon kasusah kana ke lari ke masjid ilo ke di pengalatan aga jama ke masjid ya aga jama ke masjid tidak mungkin kita lo kiku masigi masola keri de aga na jama biasa to masigi sampaja ki asik ni mbak baca Quran ki napa melo doang tutup dengan doa setiap amalan Bapak Ibu sekalian
perlu sampai ke sedina yang ngerangi setiap pura ki papole deceng ilo doa lalu ki ajak na pura pa mas sempaja na tumilo doang ajak habis zikir doa habis baca Al-Quran doa habis salat doa magai dena isem makadeken roje amalat tak na tarimo pengalatala apakah zikir tak na tarimo pengalatan apakah baca Al-Quran tak na tarimo pengalatan pasti dekat tak na tarimo pengalatan arigi sempaja tak na tarimo pengalatan ya kok setiap kita sudah melakukan kebaikan doa insya Allah dia itu gak susah keneki ya di jem aku kemakutu ki melo doang itu bati kutu hamasina pengalatala takut mata haju nih kubur ki mata haju babu sekali ajak lalu tersia-siakan waktu dia telo doang angker pura ujung panda pura kayak macarita Ustaz Safrudin sana maka dia Ustaz Safrudin seharusnya nasa narik kota moto ke mas sempajat tahaju lebih makanjak nasa itu kumalampengi fak doangamu na sempajamu lebih bagus itu lebih panjang doamu daripada sholatmu lebih panjang doamu masa bakko ni rumelo ilapur pengalatan nah ini jadi gagah susah pada kemana tuh susah tak bagus sekali pada kemana susah malalengami engkau tuh susah permasalahannya dari segi ekonomi devana fura mak daros tawe malapon inrana melo na wajah ekonomi ada juga orang tidak ada permasalahan dari segi ekonomi hamasena pengalatala tak bolo-bolo dalin orang paranna tapi masalahnya dari segi keluarga benena dena mero majilba fanno korato fanala kutu masalah to ya tu masalah ya tu aga guna-guna na duwe narik kutuliman noko bene tiku mo masasa na mabusa sa bunge mabusa to timu na manoko masalah ya tu perlu dilaporkan kepada Allah engkau tahu dia agak permasalahan dari segi ekonomi tidak ada permasalahan dari segi istri anak-anak sih kasih na hamasina pengalatala takut lisa masigi ni hamasina pengalatala kasih takut jokan kasih mas safari istiqamah tapi anak-anak magamu tu kasih ibu satu buku pernah saya baca 70% orang tua di Indonesia stres gara-gara anak 70% orang stres di Indonesia gara-gara anak jadi sama saya pengalatan kode na tulungi pengalatan mari pakai dia tu lepo poli masih nah makanya pengalatan nigi tamari masige wa inkanu hajatan anuhum nigi lisa masige nigi fa bere jama nariko angka hajatna angka permasalahanna ribantu di pengalatan narik ko fa bere jama bawa engka hajatna nanunga mak bere jama ribantu pengalatala apalagi di fas safari narik ko man nanunga moki mas safari tersyukur ya Allah matikan kami dalam kebaikan pak pemati kita laba sisi tahu ibu sekalian laba sisi tahu Deni sedingnya itu laba sisi tahu 2011 tidak akan pulang kembali namo teriki capue mata tak mesu mata darah capue mata darah mata nana si mesu dena na lesu 2011 dena na lesu 2012 ini memang kokohe 1433 Hijriah bulan yang kedua sekarang arwah ompona ompona safar yesoe tidak akan pulang kembali 1 tahun yang telah kita lewati tanpa terasa itu Bapak Ibu sekalian tanpa terasa sesungguhnya perjalanan waktu kita semakin dekat kita dengan kematian semakin dekat kita dengan kubur semakin dekat kita dengan akhirat lahiran nami tu nariko tatambay taunge tatamba umuru hitung atak mi tu mapakwaru nariko engka tomato amat temu umuru na anak nanil lo doang agaro acarana agaro elonna panjang umurnya ya rubawaru nasabapahan aku matemu tau na umuru na anakku tatambay umuruna padahal si tong-tongan na ribicaran na agama yang hakiki pada matemu tongnya pada kurang itu umur jadi komelo ki makelo ngero elo tak makanja kurang umur cocok dia tu jaharan tu belum apa berarti rupa hatam aku ke salamu pak semakin dekat kita dari kurasi kontak hidup kita waktu kita kurang sekalian ya kita doa kepada Allah semoga insyaallah nafan kasih pengalatala ajak na li taro-taro na rigo angkata de na to materi sange deceng kanja parampe-rampe tak babi sekalian ikotaki mate ki matengangi lo mas safari mate ki matengangi suju mate ki matengangi baca Quran na faja tulis cerita kita cerita kanja cerita yang mengharukan mate mbok ya
magai namate matengangi sujud namate kanja pa matengangi kesik mengaji namate jok ka kesik mas safari mate maka tahu itu mate syahia tu decen nakate namate masyaallah tapi engkau tu makara mate mbok yanu magai matengangi mapaceke namate pak bire jamaah fu tahu ya Allah nauzubillah aja kesina napa ku buang Allah taala matengangi mapakin atau mate mate anu magi matengangi mas safari